chorro ese. Sí, salimos ahí. La prueba esta. Súbete, súbete. มีแป้สวนนะวันนี้ก็มีแป้สวนแล้วป่ะแต่บ้านที่จะไป
Dale, Meli, por eso. Después sale por la escalerita, ¿me oíste? Esa misma que está ahí al lado. Elisa, Meli. No, dale, va a quedar. Voy a dar la boca asesina. Oye, miren. Wow. Sí, el agua, se acabó el agua. ¿Dónde está el agua? Para acá. Yo no sé, estoy tirando fotos, yo no sé si esto sale, si no sale.
Este que está el Remain caro. seated and hold on to the handles with both hands. Pero aquí no le puedo dar porque mira, no está bien aguantado. Please exit by swimming to Dame the más stand. sobre el Be y careful with the strong current. en este doble de aquí. Tírate, Meli. Oscuro, oscuro, oscuro. Bueno, aquí nos estamos comiendo una pizza la niña, Coca-Cola y un sándwich. Miren el sándwich este, una pechuga de pollo entera dentro. Este es un pomito que venden, un vasito que lo activas en una máquina de todas, en todos los lugares puedes coger Coca-Cola fría. Esto vale como $11. Pero nos lo dieron free Ah, sí. por haber comprado 3 colaboradores. Esta fue una buena persona y nos lo dio free. Ok. Se nos fue 11. Mira, Meli. Ah, creo que otra tuya. Parece. No, hombre.
Let's go to the lazy river with the jacket. Money's in the car. Arrigo. Arrigo, chichi. Right here? Super rico. At the lazy river. There comes a time when the world must come together as one. There are people dying. Oh, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are all a part of God's great family, and the truth, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our lives. It's true and make a better day. Just you and me. Oh, send them your heart, so you know that someone cares, and their lives will be stronger and free. As God has shown us by turning stone to bread, so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the ones that make a better day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our lives. It's true and make a better day. Just you and me. Yeah. Now when you're down and out, There seems no hope at all. but if you just believe.